Hello student, welcome to question online education. आज हम देखबे तुम फर्स्ट यूनिट रो आ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बा डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पिला माने यार मीनिंग हला को फैक्टर द्वारा डिमांड कम किबा अधिक इंक्रीज और डिक्रीज होइते पिला माने यार लॉन्ग क्वेश्चन आसी परा देखो मु लिखि देछि ए अनुसार लिखो एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फैक्टर impact on the price impact on the price elasticity of supply को देखो पिला माने इंट्रोडक्शन मुझे पूरे लगे पूरे लगे पिला माने ये चेंज इन प्राइस डज नॉट ऑलवेज लीड टू सेम प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड पिला माने हमें समस्त पूर्व क्लास में पढ़ी थे प्राइस चेंज होवा द्वारा क्वांटिटी डिमांड केते परिमाण रे चेंज हो ता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतैता है किंतु एठा देखो a change in price does not always lead to same proportion change in demand पिला माने प्राइस चेंज होवा द्वारा सब बड़े डिमांड रे सेम प्रोपोर्शन चेंज हो ताहा हम कहि परिबने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप पिला माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंस होता है डिफरेंस ग्रुप पे देखो पिला माने इन रियल लाइफ वी फाइंड दैट elasticity of demand for some good is unitary, for other good greater than unitary or elastic, and other till it is less than unitary or inelastic. पिला माने हम रियल लाइफ रे पाइता हूं किछि गुड रो यूनिटरी इलास्टिसिटी पाई परिबा एवं लेस देन यूनिटरी बा इनइलास्टिक मोर देन यूनिटरी बा इलास्टिक It is so because price elasticity of demand is influenced by several factors. यहाँ एपरी होता है because price elasticity of demand को influence करते केतेक factor. Main factor determining price elasticity of demand are also हमने एठारे को explain करेंगे. प्रथम आसो पिला माने nature of the commodity. पिला माने nature of the commodity हम देखियो तीन प्रकार commodity necessary, compulsory, luxury पिला माने Lemon necessity it demand is generally inelastic as it is required for human survival and it demand does not fluctuate at most with change in price. Lemon necessary good तरह lemon good or demand inelastic होता है generally demand inelastic because lemon necessary good तरह price increase किंवा decrease हेले demand रे constant होता है lemon demand कौन से change होने नहीं थे तेणुकरी इनइलास्टिक होता है पिलाने comfort good factor it is demand is generally elastic as consumer can postpone its consumption पिलाने comfort good suppose example fan पिलाने fan द price बॉडी बेले हमें यहाँ को postpone करिया पुआरे मध्य किन पाइबा तेणु elastic होता है पिलाने यार डिमांड luxury good क्षेत्र पिलाने it demand is generally more elastic as compared to the demand for comfort पिलाने comfort good खारू luxury good क्षेत्र में demand more elastic होता है पिलाने suppose AC पिलाने post car road price कमी गले लोक माने दौड़ी की तंगो quantity demand बढ़े जाए पिलाने तो more elastic होता है पिलाने इटा explanation मो सॉर्ट लेंगे elasticity of demand for a commodity influenced by nature. All good are divided into three categories. समस्त जानते पिलाने good को three categories necessary, compulsory, luxury good. When a commodity is necessary like food, salt, vegetable, its demand is generally inelastic and it is required for human survival. पिलाने जानिछो necessary good है human survival ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ପିଲାମାନେ necessary good price ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣ ସେତିକି क्वांटिटी डिमांड କରିବା ଏବଂ प्राइस कमिले ମଧ୍ୟ डिमांड सेम रहइबो कांस्टेंट थिबो तेणु नेसेसरी गुड क्षेत्र रे इनइलास्टिक डिमांड होइते
When a commodity is comfort like cooler, fan, chair, table, its demand is elastic as consumer can postpone its consumption. ପିଲାମାନେ comfort good କ୍ଷେତ୍ରରେ elasticity of demand elastic ହୋଇଥାଏ because ଆମେ ଚେୟାର ଫ୍ୟାନ୍ କୁଲର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲେ increase ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ postpone କରିପାରିବା. When a commodity is luxury like air conditioner, costly furniture, AC, costly car, its demand is more elastic as compared to the demand for comfort good. ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ luxury good କୁ ଦେଖିବା ଆମେ luxury good କ୍ଷେତ୍ରରେ suppose ପିଲାମାନେ AC ର price କମିଗଲା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ demand increase କରିଦେବେ ତେଣୁ more elastic ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ. Availability of substitute ପିଲାମାନେ ଦେଖ the greater number of substitute available for the product the greater will be elastic demand. ପିଲାମାନେ the reason is that even small rise in price will induce buyer go to the purchase substitute. ପିଲାମାନେ ଯୋଉ product ର ଅଧିକ availability ଥାଏ ତାର more elastic ହୋଇଥାଏ. देखो पिलाମାନେ फॉर एग्जांपल ए राइज इन प्राइस कॉफी इनकरेज बायर टू बाय टी. पिलाମାନେ धर कॉफी रो प्राइस बढ़ी गला लोक माने कॉफी पिया बंद कर देबे टी रो डिमांड बढ़ाई देबे तेणु मोर इलास्टिक होइते. कमोडिटी दैट डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट सिगरेट सॉल्ट हैव इनइलास्टिक. पिलाମାନେ देखो सिगरेट पिलाମାନେ सॉल्ट पिलाମାନେ नेसेसरी गुड सोल्ड नेसेसरी गुड क्षेत्र पिलाମାନେ तार सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं पिलाମାନେ जो गुड सब्स्टिट्यूट अवेलेबल लेस इलास्टिक होइଥାଏ. पिलाମାନେ प्राइस बढ़िले मते हमें डिमांड करबा प्राइस कमिले मते डिमांड करबा डिमांड कांस्टेंट होइଥାଏ. अल्टरनेटिव यूजेस पिलाମାନେ देखो अल्टरनेटिव यूजेस the greater number of uses to which commodity can be put the greater is the elasticity of demand. पिलाମାନେ जो commodity रो अल्टरनेटिव यूजेस थाए तार मोर इलास्टिक थाए. पिलाମାନେ जो गुड रो अल्टरनेटिव यूजेस थाए फॉर एग्जांपल देखो इलेक्ट्रिसिटी हैज मेनी यूजेस इट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग लाइटिंग कुकिंग. पिलाମାନେ कुकिंग इज अ व्हेन इलास्टिक when electric charge are high it is used for lighting purpose only so it demand although less urgent uses will fall considerably. पिलाମାନେ देखो अल्टरनेटिव यूजेस रे पिलाମାନେ कोन हेते देखो जो गुड रो अल्टरनेटिव यूजेस कहले पिलाମାନେ नंबर ऑफ यूजेस. पिलाମାନେ हम देखो मिल्क को नहीं करबा एग्जांपल पिलाମାନେ हमें मिल्क एरो मल्टीपल यूज करबा टी बनै परबा कॉफी आइसक्रीम पनीर बनै परबा. एबे हमें देखबा फॉर डिटरमिनेंट फैक्टर postpone of demand good whose demand can be postponed to future period have elastic demand. For example if demand for residential house can be postponed then demand for building material bricks cement ऐसा will be elastic demand. पिलाମାନେ जो गुड रो डिमांड को हमें पोस्टपोन करि परबा तारो डिमांड इलास्टिक होइते. पिलाମାନେ on the other hand good whose demand cannot be postponed example demand for meal when one feels hungry or drink when one feeling thirsty have inelastic. पिलाମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ନେସେସରୀ ଗୁଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଡିମାଣ୍ଡ ଇନଲାଷ୍ଟିକ ହୋଇଥାଏ. ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଜଣେ ଭୋକିଲା ହେଲେ ମିଲ୍ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥାଏ ୱାଟର. ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ର ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିପାରିବା ତାର ଇଲାଷ୍ଟିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିପାରିବା ତାକୁ ଲେସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ ହୋଇଥାଏ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ.
habit of the consumer. Demand for those goods is inelastic to which consumer are addicted. ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଗୁଡ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ତାହା ନେସେସରୀ। ପିଲାମାନେ ସେ ଗୁଡ୍ ନ ଖାଇଲେ ସେ ରହିପାରିବେନି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ commodity like alcohol, tobacco, cigarette, etc. necessary for the consumer have less elastic demand. It happens because such commodity become necessary for the consumer continue to purchase it even if price rise ହେଲେ ମଧ୍ୟ demand change ହେବନି ପିଲାମାନେ, demand constant ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ? Proportion of income spent on commodity. The greater proportion of income spent on product, the greater will be elastic demand. Good on which consumers spend a very small proportion of his income less left. ପିଲାମାନେ ଦେଖ for example newspaper, toothpaste, book, police, etc. On the other hand, which consumers spend considerable part of his income elastic demand. Clothes, AC, cost, car, etc. ପିଲାମାନେ ଦେଖ କନଜ୍ୟୁମର ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ଲେସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ କିମ୍ବା କମିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି, ଯେପରି ନ୍ୟୁଜପେପର, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ବୁଟ୍, ପଲିସ୍ ଏସେଟ୍ରା। ଯଦି ପିଲାମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ଗ୍ରେଟର ପ୍ରପୋର୍ସନ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର इलास्टिक डिमांड ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। फॉर एग्जांपल क्लॉथ, एसी, कॉस्ट कार एसेट्रा। लैब में लिखिए 7 फैक्टर लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस केमते अफेक्ट करछि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो पिलाମାନେ लेवल ऑफ प्राइस आल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज costly goods like laptop, etc. have highly elastic demand as their demand is very sensitive to change in their price. पिलाମାନେ level of price highly elastic demand होइଥାଏ पिलाମାନେ demand costly good like laptop। पिलाମାନେ समझते जानियो जदि लैपटॉप रो प्राइस बढ़ी गला हमें डिमांड कमे देबा जेतेबेले लैपटॉप रो प्राइस कमी जीवा हमें डिमांड इंक्रीज कर दो तेणु हाईली इलास्टिक डिमांड होइଥାଏ पिलाମାନେ कॉस्टली गुड क्षेत्र रे जेतेबेले कॉस्टली गुड और जेतेबेले पिलाମାନେ हाउ डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड लाइक नीडल, मैच बॉक्स, toothpaste, etc. is an elastic demand. As change in the price of such goods not change in their demand by considerable amount. पिलाମାନେ इनएक्सपेंसिव गुड जो गुड रो प्राइस बहुत कम पिलाମାନେ तार प्राइस बढ़िले किंवा कमिले डिमांड कांस्टेंट हो पिलाମାନେ किछि फरक पड़ेनी सेटारे इनइलास्टिक डिमांड होई जाए। पिलाମାନେ देखो जेपरी नीडल क्षेत्र रे मैच बॉक्स, टूथपेस्ट एसेट्रा। पिलाମାନେ बुझि पालो एबे देखिबा इनकम लेवल 8 नंबर। Rich people are not influenced much by change in price of goods or elastic demand for any commodity is generally less for them. Poor people are highly affected by increase or decrease in price of goods as a result of demand for income highly elastic. पिलाମାନେ इनकम लेवल पिलाମାନେ रिच पीपल मानकु प्राइस रे बढ़िले किंवा कमिले तांको किछि फरक पड़ेनी पिलाମାନେ तेणु सेमानको हाईली लेस इलास्टिक डिमांड होइता पिलाମାନେ सेमानको कथा इलास्टिक डिमांड लेस फॉर देम। पिलाମାନେ पोर पीपल माने
कौन सी गुड रो प्राइस कमी गले कि बढ़ी गले से दौड़ी किणी था पे लोअर इनकम ग्रुप हाईली इलास्टिक हाईली इलास्टिक होते elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level of group in comparison to people with low income. It happens because rich are not employing much change in price of goods. Because rich people माने price change हवा द्वारा कौन सी influence affect करना था इसमें आज result demand for lower income group high elastic माने जो लोक माने low income थियो कौन सी good रो यदि price कमी जो ସେମାନେ ତାଙ୍କ demand ବଢିଯାଏ time period देखो पिला last price elasticity is always related to the time period. Demand is generally inelastic because consumers find it difficult to change in their habits in short period. पिलाମାନେ short period रे elasticity of demand inelastic होइଥାଏ पिलाମାନେ short period रे ଆମେ कोनसी जिनिस चेंज करिପାରିबा तेणु inelastic होइଥାଏ. In long run demand is comparatively easier to see further superior if their price in the given price पिलाମାନେ long period रे demand हमर elastic होइଥାଏ जेहेतु आमे चेंज करिପାରିबा कोनसी हैबिट्स यहाँ पिलाମାନେ तुम factor affecting elasticity of demand complete note पिलाମାନେ भलसे पढ़िबा एवं नोट टी को खातारे लिखिबा एवं वीडियो टी भल लागले सांगमान को निकट शेयर करियो एवं सब्सक्राइब करबा को भूलिबानी।